السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اذا في هذا الفيديو غادي نقوموا بوضع واحد الملخص شامل لمحور الموجات، غنعطيو فيه جميع النقط الاساسيه اللي انت مطالب انك تعرفها pour bien passer ton bac. Donc pour la partie des ondes, elle contient trois leçons: les ondes mécaniques progressives, les ondes mécaniques progressives périodiques et finalement les ondes lumineuses. On commence par les ondes mécaniques progressives. Il y a 5 points qu'il faut retenir. خمسة ديال النقط أساسية في هذا الدرس. Premièrement, c'est la définition. Pas mal de fois, il vous demande de définir une onde mécanique progressive. Donc, vous êtes obligé de savoir la définition. أنت مطالب أنك تعرف التعريف qui est un phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel et élastique avec transport d'énergie sans transport de la matière. ظاهرة انتشار تشوه في وسط مادي ومرن مع انتقال الطاقة دون انتقال المادة. وفي attention الله يرضي عليكم, il y a seulement un transport d'énergie sans matière. Deuxièmement, le type d'onde. Donc, l'onde mécanique est divisée en deux types. كتنقسم لينا لنوعين. L'onde transversale, الموجة المستعرضة, dans laquelle la direction de propagation, اتجاه الانتشار, est perpendiculaire à la direction de perturbation, على اتجاه التشوه. Parmi les exemples les plus célèbres de ces ondes transversales, on trouve l'onde à la surface de l'eau ou bien l'onde le long d'une courbe. بالك في الامتحان الوطني خدامين على الماء la surface de l'eau ولا خدامين على une courbe على الحبل, automatiquement غادي تقول لي بانهم ce sont des ondes transversales مستعرضة. L'autre type, ce sont les ondes longitudinales. Une onde longitudinale dans laquelle la direction de propagation اتجاه الانتشار est parallèle يوازي à la direction de perturbation. يعني كيكون موازي لاتجاه التشوه. L'exemple le plus célèbre des ondes longitudinales, ce sont les ondes sonores. يعني أشهر مثال ديالهم في التمرين كنتي خدام على الموجة الصوتية les ondes sonores ولا الفوق الصوتية ultrasonore, سولك على quel est le type de cette onde, donc automatiquement شنو غادي تقول ليه onde longitudinale. Très bien. Troisièmement, c'est la vitesse de propagation. Donc, on définit la vitesse de propagation V par la distance divisée par le temps. Mais faites attention là, les unités. Pour la distance, elle est en mètres. Pour le temps, en secondes, pour obtenir la vitesse en mètres par seconde. Donc, faites attention, les unités. Quatrièmement, le quatrième point, c'est la notion du retard temporel. مفهوم التأخر الزمني. بالنسبة le retard temporel, il est symbolisé par τ, ترمزوا ليه بالحرف τ, qui est égal à la distance SM, c'est la distance comprise entre la source S et un point M quelconque. كيفما كانت ديك النقطة M. بعض المرات تسمى لك M, بعض المرات يعني parfois P. Donc ça dépend de l'exercice اللي حنا خدامين فيه. Divisé par là, la vitesse. دائما خصنا الله يرضي عليكم en général في la physique في la chimie دائما خصنا نرد البال les unités. Pour obtenir le retard temporel en secondes, la distance SM doit être en mètres et la vitesse en mètres par seconde. Finalement, la notion d'élongation. L'élongation الاستطالة. بالنسبة للاستطالة هي علاقة خصكم تعقلوا عليها اللي هي ym de t égale ys de t moins t. Donc, pas mal de fois, هذه الفورمول كتحط لكم sous forme du choix. يعني تيقول لك اختار A ولا B ولا C ولا D وكيعطيك بزاف ديال لي فورمول بحال هكا. غادي نشوفوا هذا الشيء في التصحيح ديال البكالوريا وانت كتختار التعبير الصحيح. بعض المرات تيعطيها لكم نيميريكمون, يعني خصك تختارها رقم. مثلا ديجا لقينا الطو هي 0.3, دونك كنختار هنا -0.3. Maintenant, on passe aux deuxième leçon, les ondes mécaniques progressives périodiques. Pareil, il y a 5 points à retenir. خمسة ديال النقط أساسية في هذا الدرس. Premièrement, c'est la définition. نفس التعريف السابق, شنو تنزيدو ليه؟ Une seule phrase, c'est dans laquelle la perturbation est périodique. حيث يكون التشوه دوريا. Deuxièmement, c'est la notion de la longueur d'onde lambda.
Donc, c'est quoi lambda? C'est la distance séparant deux points consécutifs ayant le même état vibratoire. يعني المسافة التي تفصل نقطتين متتابعتين لديهما نفس الحالة الاهتزازية. On repère lambda soit par la distance séparant deux crêtes, يعني المسافة اللي كتفصل هي جوج قمتين, ou bien c'est la distance qui sépare deux points consécutifs, نقطتين متتابعتين عندهم نفس الحالة الاهتزازية. Si on a une section verticale, كان عندي واحد المقطع مثلا عمودي فحال هنا, فإن lambda bien sûr elle est repérée par la distance séparant deux crêtes, قمتين كما موضح عندي في الشكل. يقدر يكون عندي في الورقة هذا الشكل, يعني تنشوف واحد لا سيكسيون qui est horizontale, يعني مقطع أفق تنشوف من الفوق. تيبانو ليا دي سيركل. دونك لامدا هي اش لا ديستانس انتر دو كريت بين قمتين, يعني من هنا حتى لهنا. فهاد الحاله شحال عندي في التوتال؟ عندي 2 سنتيمتر كتمثل ليا جوج لامدات. دونك لامدا سي 1 سنتيمتر. Très bien. Maintenant, si on a deux points A et B et la distance entre eux égale un nombre entier k fois lambda, on dit que les deux points sont en phase, c'est-à-dire si on a مثلا كانت عندي نقطة A في هاد النقطة وكانت عندي نقطة B هنا, la distance entre A et B شحال عندي 1 2 3, donc AP égale 3 lambda, donc les deux points sont en phase. ولكن إلا كانت عندي A هنا ومثلا كانت عندي B هنا, شحال عندي lambda et la moitié et demi, واضح, ونص. فهاد الحالة تنقولو en opposition de phase. Troisièmement, c'est la notion du période. La période, c'est le temps nécessaire pour parcourir une distance qui est égale à longueur d'onde lambda. والمسافة ولا plutôt والمدة الزمنية باش نقطعوا واحد المسافة اللي كتساوي لينا لامدا. ويمكن تحددو كيفما تنحددو باغاي لامدا, يعني من القمة حتى القمة, ولا entre deux points, نقطتين مالهم عندهم نفس الحالة, même état vibratoire, نفس الحالة الاهتزازية. On peut définir aussi fréquence. قادروا نعرفوا التردد. إذا التردد الفريكونس il est symbolisé par n, ترمزوا ب n, qui est égal l'inverse هو المقلوب ديال la période. Et son unité le hertz, يعني كنرمزوا الوحدة ديالو بالهرتز. Quatrièmement, c'est la vitesse. يعني هنا علاقة جد مهمة اللي كتربط لي هاد المتغيرات الثلاث اللي شفنا. La vitesse égale كتساوي lambda, يعني longueur d'onde sur la période t, ou bien c'est lambda fois n. هذه علاقة à bien retenir, يعني علاقة جد مهمة. faites attention لا ديالكم les unités, يعني دائما نحترم الوحدات. آخر نقطة, la dernière point في هاد leçon شناهي هي le phénomène de diffraction, ظاهرة الحيود. يعني قلنا بأن une onde mécanique lorsqu'il rencontre un obstacle ou une fente d'épaisseur A, يعني ملي كتصادف ليا واحد الموجة واحد الأوبستاكل حاجز به une fente فتحة, يعني العرض ديالها l'épaisseur ديالها petit a, وإلا تحقق ليا الكونديسيون ديال أن هاد A خصها تكون أصغر من أو تساوي لامدا لا longueur d'onde, هنا شنو تلاحظوا أن la direction de l'onde change, يعني كيولي عندي circulaire, واضح. وفيت attention لا ديالكم l'onde incidente, الموجة الواردة, et l'onde diffractée, الموجة المحيدة, ayant les mêmes propriétés physiques, c'est-à-dire تيبقى عندهم même vitesse, même longueur d'onde, même période et même fréquence. Maintenant, la troisième leçon, c'est propagation d'une onde lumineuse. La première des choses, c'est le phénomène de diffraction. ظاهرة الحيود. Voilà quelques figures qui représentent la diffraction de la lumière. À partir de ces expériences, on peut déduire que la lumière a un aspect ondulatoire. بمعنى أن الضوء عنده طبيعة موجية, mais c'est pas une onde mécanique, c'est une onde électromagnétique. هو عبارة عن موجة كهرومغناطيسية. Il y a deux relations في هذا الphénomène de diffraction. عندنا جوج ديال العلاقات أساسية. La première relation, elle donne l'écart angulaire, الفرق الزاوي, qui est égal L sur 2D. L, c'est la longueur de la tâche centrale, البقعة المركزية, العرض ديالها. و D, c'est la distance séparant, المسافة اللي كتفرق ليا الشاشة, l'écran, على الفونت ولا l'ouverture ولا l'obstacle, على الحاجز ولا الفتحة.
واضح. هاد العلاقة نتوما مطالبين بالبرهنة عليها. البرهنة ديالها تتجيني ابارتيغ دو لا فيغور دو ديفراكسيون، من هاد الشكل نفسه تيكون مرسوم عندك في الوطني وانت تجبد منه البرهنة. كيفاش تجبدها؟ ابارتيغ دو لا ديفينيسيون دو طونجونت. شنو هو التعريف ديال الطونجونت؟ هو الضلع المقابل على المحاذي. المقابل هو النص ديال البقعة المركزية، يعني ال على جوج، وبالنسبة للمحاذي هو هذا، هو لا ديستانس دي. Donc L sur 2 sur D. Un peu de maths, c'est L sur 2D. On sait bien que pour les angles petits, bien des petits angles, tangente θ c'est à peu près θ. بالنسبة للزوايا الصغيرة tangente θ هو نفسه θ. إذا شنو كنحصلوا؟ كنحصلوا على هاد العلاقة ديالها. إذا لا ديمونستراسيون ديالها واضحة. تنبداوها من لا ديفينيسيون ديال الطونجونت. بالنسبة لوطخ غولاسيون هادي ما تحتاجوش البرهنة عليها، هادي تجيني اكسبيريمونطال، جاتني من التجربة. غير في الوطني ولا في التمرين تيعطيك هاد الميبيان، وتيكون لا كيسيون هو كالكولي ولا ديدوير مثلا لا فالور ديال لاندا، لا لونغور دوند. خاصك تعرف الله يرضي عليك بان في هاد الميبيان فوالا سي اون فونكسيون فجيره لينيير داله خطيه تمر من اصل المعلم. Lambda هي الميل. lambda c'est la pente ou bien le coefficient directeur. هي الميل ولا المعامل الموجه. بمعنى الا تحط لك في الوطني هاد الميبيان وطالبك انك تحسب لاندا، دونك يكفي انك تاخذ نقطتين وتقوم بحساب الميبيان، لان لاندا هي la pente. On peut regrouper ces deux relations dans une troisième relation. نقدروا نجمعوا هاد العلاقات بجوج في علاقه واحده. عندي تيتا هي لاندا على ا وتيتا هي ال على جوج دي. إذن lambda على A هي L sur 2D. Deuxièmement, c'est la vitesse de propagation. On sait bien que la lumière se propage dans le vide ainsi que dans un milieu transparent. Dans le vide, la vitesse de propagation est symbolisée par la lettre C. عندي célérité, la lettre C, qui est égale 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. يعني عنده واحد القيمة qui est constante, ثابتة. Dans un milieu transparent, il est symbolisé par V كيف ما شفنا يعني la vitesse العادية. La relation entre ces deux vitesses كتعطيني واحد الgrandeur physique، واحد المقدار فيزيائي تسميوه N هو C على V. هاد N c'est l'indice de réfraction، معامل الانكسار. الله يرضي عليكم هاد العلاقة نتوما مطالبين تعرفوها في التوجيهات التربوية ديال l'indice de réfraction، معامل الانكسار. C على V. C كيف ما قلت لكم قيمة ثابتة، و V على حساب الوسط اللي أنا خدامة فيه. بما أن C و V ce sont des vitesses بجوجهم l'unité ديالهم متر par seconde غادي تختزل، إذا l'indice de réfraction هو عبارة عن grandeur sans unité، مقدار بدون وحدة. Troisièmement, c'est la longueur d'onde lambda، يعني طول الموجة لامدا. يعني نفس الشيء عندي في لو فيد ترمز ليها بلامدا صفر، وفي ميليو كيلكونك ترمز ليها كما كنا كنرمزو قبل لامدا، غير بوغ ديفيرونسيي باش نفرق واش انا في لو فيد ولا في واحد الوسط معين. العلاقة اللي عرفنا قبل كتربط لي المتغيرات الثلاث اللي تتقول بأن طول الموجة هو لا فيتيس، السرعة في الدور في البيريود. وبما أنني في لو فيد إذا لامدا غنرمز لها لامدا زيرو، ولا فيتيس شنو سميناها في لو فيد؟ سميناها سي. إذا لامدا زيرو إيكال سي فوا تي اللي هي نفس الوقت سي على التردد. والتردد كيف ما تتشوفوا مبقيناش ترمزوا ليه بي ان، ولكن إلي سامبوليزي باغ لا لتر نو. هذا واحد الحرف لاتيني كنرمزوا ليه نو. علاش رمزنا ليه نو ماشي بان؟ غير باش نفرق ما بين الموجه الميكانيكيه والموجه الضوئيه. نفس الشيء بالنسبه لوسط معين، طول الموجة هو السرعة في الدور اللي هو السرعة على التردد نو. تري بيان. آخر حاجة غادي نتعرفو عليها هي لانترفال ولا الدومين ديال لي زوند لومينوز فيزيبل، ديال المجال المرئي. يعني نتوما مطالبين تعرفوا هذا المجال لأن كيتحط في الاختيارات، خاصك تعرف يعني الحدود ديالو. يعني لوي هومان يعني العين البشرية تتشوف واحد المجال محدود ما بين كومبريز انتر 400 و 800 نانومتر. يعني الإنسان إلا عطيتو واحد الشعاع قل من 400 ولا كبر من 800 نانومتر ما تتشوفوش العين البشرية.